살아계신 하나님 감사합니다. Dios Padre viviente, te agradecemos. 하나님의 음성을 듣는 시간 되게 하여 주시옵소서. Señor, permite que sea un tiempo en donde escuchemos tu voz. 하나님께서 이 시대에 이 교회에 원하시는 것을 깨닫는 시간 되게 하여 주옵소서. Y permite que esta iglesia se percate de lo que tú quieres. 모든 흑암이 무너지게 하여 주시옵소서. Que todas las fuerzas de las tinieblas perezcan. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo viviente. 아멘. Amén. 한 20년 전 일입니다. Hace 20 años 어떤 전도사님이 찾아왔습니다. había un copastor que me vino a buscar. 제가 26, 27살 때쯤 일입니다. Eso ocurrió cuando tenía 26, 27 años. 말씀 운동을 좀 하고 있었는데 좀 도와달라는 겁니다. Estaba haciendo el movimiento de la palabra y era una ayuda. 교회 전도사인데 주일학교도 설교하고 중고등부도 설교하고 대학도 설교하고 구역 예배도 드리고 수요 예배도 드리고 설교를 많이 한다는 거예요. Y entonces me decía que él daba el mensaje, ya sea para los jóvenes, ya sea para los universitarios, ya sea el domingo, ya daba el mensaje también, lo que era para la escuela dominical, ya daba el mensaje también para el culto de miércoles y en un montón de mensajes. 말씀을 좀 듣고 싶다, 말씀을 도움을 받고 싶다라고 말했습니다. Y me había dicho que él quería recibir una ayuda con la palabra, que quería recibir esta ayuda. 그때 한 6개월 정도 그분하고 이렇게 말씀 운동은 아니고 말씀으로 그분을 좀 섬겼습니다. Y entonces yo le serví un poco con lo que es la palabra, compartimos la palabra juntos. 6개월 좀 지나서 이런 이야기를 합니다. Y después de pasar unos 6 meses él dijo, 준비되지 않고 그냥 이대로 그냥 열심히 전도사 하는 게 낫겠습니까? 아니면 훈련을 받으면서 준비하는 게 낫겠습니까? y entonces ¿será que yo puedo ser un copastor sin ningún tipo de entrenamiento y preparación o será que lo puedo hacer después de entrenarme? 그냥 처음에 웃었습니다. Y al principio me reí 말하지 않고 가만히 있었습니다. y no dije nada, solo me quedé quieto. 청년 같으면 어떡하겠냐고 물었습니다. Y entonces pregunté, ¿acaso será peor que ser como un joven? 그래서 제가 대답했습니다. Y por eso le contesté, 목사 하실 거냐? ¿usted será pastor? 그러면 대충 40년 목회하는 거하고 제대로 준비해서 20년 하나님께 쓰임 받는 거하고 어느 것이 더 옳으냐라고 물었습니다. Entonces le pregunté, simplemente estar con unas 40 personas o verdaderamente prepararse y servir a Dios, ¿qué es lo correcto? 그리고는 얼마 되지 않아서 그분하고 헤어져서 이게 만난 적이 없습니다. Y después de eso ya nunca me encontré con él. 그러다가 우리 목사님들하고 어떤 교회를 섬기러 갔다가 그분을 15년 만에 만났습니다. Luego, después de unos 15 años, yo pude volver a encontrarme con él. 뭐 하시냐 물어봤습니다. Y le pregunté qué hacía. 아직 전도사 하신다 하더라고요. Todavía era copastor. 15년 전에 만났는데 그 모습 그대로예요. Y entonces era igual que hace 15 años. 결혼도 아직 안 했고 No se había casado aún. 여전히 주일학교 설교하고 있고 Y él estaba dando el mensaje de escuela dominical siempre. 중고등부 대학부 구역 예배 그냥 하고 있어요. Y estaba simplemente dando el culto ya sea de los universitarios y también de lo que es los domingos. 그런 인생이 많습니다. Hay muchas vidas así, 그냥 열심히 해요. que simplemente se esfuerzan. 뭐 그러면 됐지 뭐. Y bueno, ya me esfuerzo. 그냥 열심히 한다니까요 그냥. Y entonces simplemente se esfuerzan. 기도도 열심히 하고 Y se esfuerzan en la oración. 설교도 열심히 하고 Y se esfuerzan en dar la prédica. 그냥 열심히 합니다. Simplemente se esfuerzan. 그로부터 지금까지 수십 년 지났는데 여전히 똑같은 갈등, 똑같은 어려움을 당하고 있습니다. Y pasaron décadas, pero están siempre en el mismo conflicto y están en lo mismo. 열심히 하는 것보다 더 중요한 것은 정말로 필요한 것을 알고 하는 것입니다. Y más importante que el esfuerzo es verdaderamente saber lo que es necesario y hacerlo. 여러분들 더운데 오시지 않습니까? Digamos, no es un lugar caluroso, ¿acaso? 모여서 은혜 받는 것도 중요하지만 진짜로 중요한 것이 뭔지를 보는 것이 훨씬 중요합니다. Y entonces verdaderamente es bueno reunirse y todo, pero lo más importante es poder ver qué es importante. 이 시대의 필요를 알아야 되고 하나님이 우리에게 필요로 하시는 것이 무엇인지를 알아야 합니다. Debemos de saber qué es lo que necesita esta era y qué es lo que necesita Dios de nosotros. 필요한 것이 무엇인지 모르고 그냥 열심히 하면 어찌 되겠습니까? Y si no sabemos qué es necesario y simplemente nos esforzamos, ¿qué pasará? 그런 신재가 많습니다. Hay muchos creyentes así. 그냥 열심히 한다니까요. Simplemente se esfuerzan. 축구 선수는 축구로 인생을 말합니다. Y entonces, digamos, los futbolistas, ellos dan su vida en el fútbol. 신자는 신앙으로 인생을 말하는 겁니다. Pero los cristianos deben de dar su vida en lo que es la fe. 그런데 그 신자가 신앙이 틀렸다면 어떡할 겁니까? Pero ¿qué pasa si estos creyentes tienen una fe incorrecta? 평생 찬양하고 평생 기도했는데 그게 잘못된 신앙이라면 어떡할 겁니까? ¿Qué pasa si nosotros dimos el culto y nosotros alabamos toda la vida, pero era una fe incorrecta?
열심히 하지 말란 말이 아니고 뭐가 필요로 하고 뭘 하나님이 원하시는지를 오늘 답내는 시간 되기를 바랍니다. Y no le digo que no se esfuercen, pero hoy tienen que saber qué es lo necesario, qué es lo que Dios desea. 그걸 알아들으면 하나님이 그 사람을 들어 쓰시는 것입니다. Y si entienden esto, Dios los utiliza. 성경 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 이사야 1장입니다. Vamos a ir a Isaías 1. 1장 2절에서 9절까지 Leeremos Isaías 1, del 2 al 9. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. 아멘. Amén. 이 시대의 문제가 뭔지 아십니까? ¿Saben cuál es el problema de esta época? 이 시대에 하나님이 이 교회를 통하여 하시고자 하는 일이 뭔지 아십니까? ¿Qué es lo que Dios desea hacer a través de esta época? 이 시대에 하나님이 주의 종과 주의 백성 등 여러분들 통하여 하시고자 하는 일이 무엇인지 아십니까? ¿Qué es lo que Dios hace hacer a través de los siervos del Señor y ustedes que son el pueblo de Dios? 이 시대의 문제를 아셔야 합니다. Debemos de conocer lo que es el problema de la época. 1장 2절을 보겠습니다. Si nosotros miramos en el versículo 2, 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라. oíd cielos y escucha tu tierra. 다 들어보라 이 말이죠. Significa escuchen todos. 왜? ¿Por qué? 기가 막힌 일이 벌어졌습니다. Porque ha ocurrido algo que es tremendo. 말도 안 되는 일이 벌어졌다 이 Algo que no 말이죠. tiene ni sentido. 이 시대의 문제, El problema de esta época. 말도 안 되는 일이 벌어졌다. Ocurrió algo que no tiene sentido. 하나님은 살아계신데 하나님의 백성은 실패하고 있다. Dios está vivo, pero su pueblo perece. 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울여보라. Oíd cielos y escucha tu tierra. 이 말이 되냐? Si ustedes creen que tiene sentido. 하나님은 살아계신데 어째서 하나님의 백성이 실패하냐? Dios está vivo, pero ¿cómo es que el pueblo de Dios puede fracasar? 이 말이 됩니까? ¿Ustedes creen que esto tiene sentido? 있을 수 없는 일이 벌어졌다 이 말이죠. Significa que ocurrió algo que no puede ocurrir. 이 3절입니다. El versículo 3. 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못한다. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. 짐승도 주인을 아는데 하나님의 백성은 하나님을 알지 못한다. Incluso las bestias conocen a su dueño, pero el pueblo de Dios no conoce a Dios. 2절에 보니까 하나님을 거역하고 En el versículo nos dice que se han opuesto a Dios, se han rebelado ante Dios 3절에 하나님께 범죄했고 y han pecado ante Dios. 4절에 보니까 하나님을 버리고 하나님을 만우리 여기고 하나님을 떠났다라고 기록되어 있습니다. Y nos dice en el versículo 4 que verdaderamente son una generación de malignos que dejaron a Jehová y provocaron a ira a Dios y se volvieron atrás. 이게 뭔 말입니까? ¿Qué significa esto? 이스라엘 백성들은 날마다 예배하는 사람들입니다. El pueblo de Dios verdaderamente solo hablaba de esto. 일주일에 2번씩 금식한다고 합니다. Y ellos ayunaban 2 veces a la semana. 시간 정해서 기도하는 사람들입니다. Y ellos determinaban el tiempo y oraban. 그런데 하나님을 알지 못한대요. Pero no conocían a Dios. 이 뭔 말입니까? ¿Qué significa esto? 하나님하고 상관없는 예배한다 이 Que 말이죠. están dando un culto que no tiene relación a Dios. 하나님이 듣지도 않는 기도를 계속하는 겁니다. Y están haciendo una oración que Dios no escucha. 하나님하고 상관없는 찬양을 한다. Están alabando sin relación a Dios. 그러니 망하는 거죠. Y por eso es que fracasan. 열심히 찬양했어요. Y entonces se esforzaban en la alabanza. 열심히 전도했어요. Y se esforzaban en lo que es el evangelismo. 하나님하고 상관없는, Pero que no tiene relación a Dios. 하나님께서 원하지 않는, Es algo que Dios no desea. 그럼 그 차이가 뭐냐 말입니다. ¿Cuál es la diferencia entonces? 중심이 나쁜 게 아닙니다. No es que su corazón no esté en el centro. 생각이 틀린 게 아니에요. No es que su pensamiento esté en lo erróneo. 하나님을 정말로 사랑합니다. Y verdaderamente aman a Dios. 정말로 주를 위해 살고 Y 싶어요. quieren vivir por el Señor. 그런데 50년 동안 한 것이 하나님이 싫어하는 것만 했다. 말이 Pero, 됩니까? ¿será que durante esos 50 años si hemos hecho algo que Dios no desea tiene sentido?
5절부터 9절 보니까 이스라엘 백성들이 실패하는 모습이 나왔습니다. Nosotros podemos ver en el versículo 5 y 6 cómo es que está Israel. 5절에 보니까 머리는 병들었고 마음은 피곤하고 El versículo 5 nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 얼마나 실패했든지 성한 곳이 없고 경제 다 무너져 버렸고 Y fracasaron tanto que verdaderamente no hay en él cosas sanas sino herida y hinchazón. 오늘 여러분이 하나님의 음성을 꼭 듣기를 바랍니다. Espero que verdaderamente escuche la voz de Dios hoy. 하나님께 은혜 받으시고 하나님 주신 중요한 답을 얻어서 엘사를 살리는 귀한 시간 되기를 바랍니다. Me gustaría que verdaderamente pudieran recibir la gracia de Dios, escuchar la voz de Dios y que verdaderamente puedan salvar a El Salvador. 지금 어떤 시대냐? ¿En qué época estamos? 하나님의 백성이 실패하는 시대입니다. Estamos en una época en donde el pueblo de Dios perece. 문제는 왜 실패하는 줄을 모르고 있습니다. El problema es que no sabemos por qué está pereciendo. 기도에도 응답이 안 돼요. Y aunque nosotros oramos, verdaderamente no hay respuestas. 내게 참 행복이 안 와요. Y no hay verdadera felicidad. 뭐가 문제인지 모르겠는데 늘 부족해요. Y no sabemos cuál es el problema y siempre estamos en alguna falta. 너무 갈급합니다. Y siempre estamos sedientos. 답이 없어요. No hay respuesta. 이게 이 시대의 기독교인의 모습입니다. Así están los cristianos de hoy en día. 여러분만이라도 바뀌어야 됩니다. Y entonces por lo menos ustedes deben de cambiar. 더 열심히 하란 말이 아니고 하나님 원하시는 중요한 걸 딱 알아채라는 이야기죠. No les digo que se esfuercen más, sino que sepan qué es lo que Dios quiere. 자, 왜 실패합니까? 봐야 되겠습니다. Debemos de saber por qué fracasamos. 실패하는 이유 La razón por la que fracasamos. 21절입니다. 1장 21절. Nosotros debemos de ver en el versículo 21. 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 거하였던 이전의 살인자뿐이라. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena de suave justicia? En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. 22절에 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주는 물이 섞였다. El versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 신실하던 성읍이 창기가 되고 정의와 공의가 이제 바뀌어서 살인자가 됐다. La ciudad fiel ahora se ha convertido en ramera y ahora antes que estuvo llena de justicia habitó la equidad, pero ahora los homicidas. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 복음이 변했다는 이야기예요. Significa que el evangelio ha cambiado, 복음이 변질돼 버린 que el 거예요. evangelio ha sido corrupto. 성경에서 말하는 복음이 아니라는 거예요. No es el evangelio que nos habla la Biblia. 자기가 믿고 싶은 대로 믿어요. Creemos como queremos creer. 지가 원하는 대로 그냥 믿는 거예요. Queremos de acuerdo a lo que nosotros deseamos 성경하고 관계없이 y sin relación a lo que dice la Biblia. 복음이 변질돼 버린 겁니다. El evangelio ha sido corrupto 은은 찌꺼기가 되었습니다. y entonces la plata se ha convertido en escorias 그러니 복음이 가치 없는 게 돼 y 버렸어요. se volvió algo que no tiene valor. 진짜 복음 받으면 내 인생이 바뀌는 게 복음인데 Y si verdaderamente recibimos el evangelio tendría que cambiar nuestras vidas 내 가슴을 치고 움직이는 게 y 복음인데 verdaderamente golpearía nuestro corazón y nos moveríamos. 복음이 변질되니까 내 가슴을 치지도 않을 뿐더러 내 인생이 바뀌지도 않아요. Pero el evangelio está corrupto por lo que no cambia nuestra vida y no se mueve nuestro corazón 가치 없는 게 돼버렸다. y se volvió algo sin valor. 포도주에 물이 섞였다. Y entonces el vino también se ha mezclado con agua. 포도주에 물이 섞이면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando el vino se mezcla con agua? 포도주처럼 보이지만 그 진짜 포도주가 아니라는 이야기죠. Parece vino, pero no es vino verdadero. 복음에 다른 게 섞였어요. Y se ha mezclado algo diferente en el evangelio. 복음 아닌 거 섞여버린 겁니다. Y se ha mezclado algo que no es el evangelio. 쉽게 말하면 비슷한 복음이 돼버린 거예요. Simplemente se ha vuelto un evangelio similar. 비슷한 복음은 복음 아니거든요. Y es porque el evangelio que es similar no es evangelio. 복음 비슷한 건 복음 아닙니다. Lo que es similar al evangelio no es el evangelio. 비슷할 뿐이에요. Simplemente similar. 여러분들의 모습이 기독교인의 모습일지 모르나 비슷하다면 어떡할 겁니까? Y puede parecer que su forma sea la de un cristiano, pero ¿qué pasa si ustedes solo están siendo similares? 기도합니다. Oran, 예배도 하고요. y dan el culto, 전도도 하고요. y evangelizan, 교제도 하고요. y tienen comunión, 성경도 읽습니다. y leen la Biblia. 근데 성경의 복음만 아니고 비슷하다면 어떨 거냐 이 말이에요. Pero ¿qué pasa si no es el evangelio de la Biblia y es algo similar solamente? 그래서 실패하는 겁니다. Por eso es que fracasan. 하나님의 백성이 실패할 수 있는 유일한 답, La única respuesta por la que fracasa el pueblo de Dios, 성경의 복음이 아닌 다른 복음을 붙잡고 있다. porque se están aferrando a algo más que no es el evangelio de la Biblia. 하나님이 역사할 수 있는 사람이 돼야 되는데 다른 걸 붙잡고 산다. Tenemos que ser personas por las que obra Dios, pero nos vivimos aferrando a algo más. 오늘 꼭 이분에 여러분이 답을 얻어야 됩니다. Hoy tenemos que tener la respuesta a esto.
복음 비슷하다 이 말이에요. simplemente similar al Evangelio. 한국에는 복 받으러 교회 오는 사람들이 많습니다. Y también hay muchas personas en Corea que van a la iglesia para ser bendecidos simplemente. 복 달라는 거죠. Y entonces piden bendición. 예수 믿으면 복 받아. Ah, si crees en Jesús eres bendecido. 예수 믿으면 병 나. Y si crees en Jesús serás sanado. 예수 믿으면 잘 될 거야. Y si crees en Jesús estarás bien. 그렇게 예수 믿습니다. Y así creen en Jesús. 맞는 겁니까? ¿Ustedes creen que eso es lo 변질된 correcto? 거예요. Es algo equivocado. 기독교인의 기도 제목과 다른 타 종교의 기도 제목이 똑같다 이 말이에요. El tema de oración de los cristianos y el de otras religiones es lo mismo. 비슷한 복음입니다. Es un evangelio similar. 변질된 Es 복음이에요. un evangelio corrupto. 내 친구는 이게 2시 은사를 받았다고 합니다. Y entonces nos dice un amigo mío me decía que a las 2 había recibido un don. 그것뿐만 아니라 이 은사를 12개를 받았대. Que había recibido 12 dones. 친구들이 없어요. Y no tenía amigos. 2시 은사를 받아고 싶어. 옆에 안 갈라 그래. Y entonces después de haber recibido ese don ya no quería ir. 몇 년 전에 만났습니다. Y entonces me encontré con él hace algunos años. 이혼을 2번이나 하고 Él se había divorciado 2 veces. 두 번째 남편도 얼마 전에 죽고 Y entonces había muerto también su marido. 자녀도 설명할 수 없는 큰 비참함이 왔고 Y también los amigos, los hijos tenían un gran problema que no era explicable. 왜 그런지를 모르는 거예요. Pero no sabía por qué es así. 사람이 살다 보면 어려움이 올 수 있어요. Y entonces cuando la gente vive puede ser que vengan dificultades. 어려움 오는 거하고 저주받는 거하고는 다릅니다. El hecho de que vengan dificultades y de que venga una maldición es diferente. 어려움 오는 거하고 계속 실패하는 건 다른 이야기입니다. Y entonces el que vengan dificultades y el fracasar constantemente es algo diferente. 왜 그렇게 어려움이 오는지를 모른다 이 말이에요. Y la gente no sabe por qué vienen estas dificultades. 성경은 이 답을 주고 있습니다. Pero la Biblia nos da la respuesta a esto. 다른 이유 없다. Y no hay otra razón. 복음이 변질됐다. Es que el evangelio ha sido corrupto. 네가 갖고 있는 복음은 진짜 복음 아니다. Es que el evangelio que tenemos no es el verdadero evangelio. 예수는 그런 분이 아닌데 Jesús no simplemente es alguien así. 다른 종교 똑같이 만들어버렸다. Y ahora es hecho como otra religión, igual que las demás. 그러니 기도 응답이 없고 Y por eso no hay respuesta a la oración. 그러니 하나님의 백성이 참 행복이 없고 Por eso que el pueblo de Dios no es verdaderamente feliz. 삶의 이유도 없고 Y no tiene la razón por qué vivir. 불신자하고 똑같이 산다. Y viven de la misma manera que los no creyentes. 내가 살아가는 목적도 돈 많이 벌기 위함이고 Y el objetivo de sus vidas es tener mucho dinero. 자식 좀 잘 키우고 Y es criar a los hijos bien. 뭐 건강하고 Y es ser saludables. 이게 불신자 아닙니까? ¿Acaso no son los no creyentes de la misma forma? 근데 신자가 그렇게 살아가요. Pero los creyentes viven de la misma manera. 한평생 살고 나면 다 망해버리는 거예요. Y entonces viven una vida y entonces fracasan en ella. 문제는 왜 망했는지를 모른다는 거예요. El problema es que no saben por qué fracasaron. 다시 한번 이야기합니다. 꼭 오늘 이 답을 얻으셔야 돼요. Se los digo de nuevo, pero ténganlo como respuesta. 오늘 제가 여러분들에게 마지막으로 메시지 한다는 기분으로 썼습니다. Y entonces yo estoy aquí parado como si yo les fuera a dar el mensaje por última vez. 두 번 다시 이런 메시지 들을 수 없다는 생각으로 들으셔야 돼요. Ustedes tienen que escucharlo pensando que nunca más van a escuchar este mensaje. 내 인생이 마지막 기회다. Es la última oportunidad de la vida. 내가 오늘 꼭 하나님의 말씀을 들을 것이다. Hoy verdaderamente tengo que escuchar la palabra de Dios. 인생의 답을 얻을 것이다. Y tienen que tener la respuesta de su vida. 그런 마음이어야 돼요. Ese tiene que ser su corazón. 못 올 수도 있고 올 수도 있고 그러면 당하는 겁니다. Y si nosotros pensamos, puede ser que sí, puede ser que no, entonces estamos iguales. 틀린 복음을 가지고 있으니까 틀린 복음 가진 사람들이 하는 모든 건 결국은 다 틀린 겁니다. Y como tenemos un evangelio incorrecto, lo que hace la gente que con un evangelio incorrecto es erróneo. 11절 보시기 바랍니다. Si nosotros miramos en el versículo 11. 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하냐. 나는 수양의 번제와 살찜 진승의 기름에 배불렀다. El versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. 이스라엘 백성들이 무수한 재물을 드리고 수양의 번제를 드리고 피 제사를 하나님께 드렸습니다. Entonces el pueblo de Israel estaba dando una multitud de sacrificios, estaba dando holocaustos de carneros y bueyes. 하나님이 안 받는다는 거예요. Pero Dios no quería esto. 하나님 떠난 인간은 반드시 피 제사가 필요합니다. Porque el hombre separado de Dios necesita este holocausto. 근데 하나님이 안 받겠대요. Pero Dios dice que no lo quería recibir. 이제 가져오지 말해. Dice, ya no me lo traiga. 이 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 피가 뭘 말하는지를 의미를 모른다 이 말이에요. Que no sabemos qué significa la sangre. 쉽게 말하면 껍데기 복음을 붙잡고 있는 겁니다. Simplemente estamos aferrándonos a un evangelio externo, una cáscara. 그리스의 십자가가 뭘 의미하는지 몰라요. Y no sabemos qué significa la cruz de Cristo. 그리스의 부활이
뭘 의미하는지를 몰라요. Y no sabemos qué significa la resurrección de Cristo. 예수 믿으면 어떻게 되는지를 모르고 그냥 믿어요. Y no sabemos qué es lo que ocurre cuando nosotros creemos en Jesús y simplemente creemos. 예배의 축복이 뭔지를 모르고 그냥 예배를 드려요. Y no sabemos qué es la bendición de darle el culto a Dios y simplemente estamos allí. 예수를 왜 믿어야 되는지도 모르고 믿는 거예요, 그냥. Y no sabemos por qué hay que creer en Jesús y simplemente creemos. 예수를 왜 믿냐? ¿Por qué creemos en Jesús? 그냥 믿어요. Simplemente creemos. 부모님 때부터 믿어봤으니까. Eso es simplemente porque desde mis padres ellos creyeron, por eso yo también. 그래서 실패하는 겁니다. Por eso es que fracasamos. 껍데기 복음을 붙잡고 있으니까. Porque estamos aferrados a un evangelio de cáscara. 13절입니다. El versículo 13. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가중히 여기는 것이다. No me traigáis más vana ofrenda del incienso, me es abominación. 하나님하고 관계없는 예배만 계속 하고 있다 이 말이죠. Estamos dando un culto que no tiene relación a Dios. 만약 여러분들이 예배가 그렇다면 어떡할 겁니까? Y si su culto fuera así, ¿qué ocurriría? 30년 예배 드렸는데 하나님이 안 받으셨다. ¿Qué pasa si ustedes dan el culto 30 años y Dios no lo recibe? 30년 전도했는데 그 전도 하나님과 관계없는 전도다. Y ustedes han evangelizado 30 años pero no tienen relación esto a Dios. 그럼 어떡할 거냐 이 말이에요. Entonces, ¿qué hacemos? 이스라엘 백성들이 이렇게 신앙생활한 겁니다. El pueblo de Israel vivía su vida de fe así. 자기의 신앙이 올바른지도 모른 채 Y no sabían si su fe era correcta o no. 그냥 열심히 합니다. Solo se esforzaban. 그래서 실패하는 거예요. Por eso es que fracasaron. 한 가지가 틀렸는데 나머지는 다 틀린 거예요. Verdaderamente por tener errónea una cosa, todo el resto es erróneo. 15절 보겠습니다. El versículo 15. 너희가 손을 펼 때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. 너희가 많이 기도할지로 내가 듣지 아니할 것이라. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. 기도 많이 하면 뭐합니까? Entonces, si oramos mucho, ¿qué? 하나님이 안 받으시는데. Si no la recibe Dios. 왜 그러냐 이 말이에요. ¿Por qué? 성경의 복음을 놓쳤기 때문입니다. Porque hemos perdido el evangelio de la Biblia. 성경에서 말하는 정확한 복음을 놓치면 이렇게 됩니다. Y si perdemos el evangelio preciso de la Biblia, eso es lo que ocurre. 의사가 환자가 이렇게 오면 진단을 합니다. Cuando viene un paciente al doctor, le da una diagnosis 머리가 아파요. y le duele la cabeza. 그런데 이 의사는 배가 아픈 걸로 진단한 겁니다. Pero digamos, este doctor le dijo, entonces es tu estómago. 수술을 했어요. Y lo opera. 기가 막히게 수술을 잘한 겁니다. Y lo opera de una manera muy impresionante, muy buena. 표시도 안 나게 수술을 아주 잘했어요. Y entonces lo cose para que ni se note que había sido operado. 그러면 됩니까? ¿Ustedes creen que eso es lo correcto? 머리가 아픈데 배 수술을 기가 막히게 했다. Y si digamos le duele la cabeza pero le operó el estómago de una manera muy sorprendente. 그러면 되냐고요? ¿Ustedes creen que eso es lo correcto? 성경의 복음 모르는데 열심히 하면 됩니까? ¿Será que si no conocemos el evangelio de la Biblia es correcto esforzarnos? 성경의 복음 모르는데 은사 자랑하면 됩니까? ¿Será que si no conocemos el evangelio de la Biblia y tenemos que andar presumiendo dones? 성경의 복음이 없는데 전도하면 되는 겁니까? ¿Y será que si no tenemos el evangelio de la Biblia tenemos que andar evangelizando? 성경의 복음이 없는데 방언 터지면 되는 겁니까? ¿Y será que si nosotros no tenemos el evangelio de la Biblia tenemos que andar hablando en lenguas? 다 틀린 거예요. Es que todo es erróneo. 한 개가 틀렸는데 나머지는 다 틀렸다니까요. Si tenemos una cosa mal, el resto también es erróneo. 오늘 그 중요한 답을 꼭 얻으시기를 바랍니다. Hoy tenemos que obtener la respuesta a esto. 그럼 성경의 복음이 뭐냐? ¿Cuál es el evangelio de la Biblia entonces? 예수가 그리스도라고 하는 것이 성경의 복음입니다. El que nos dice que Jesús es el Cristo es el evangelio de la Biblia. 이게 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 성경은 많은 이야기가 기록되어 있습니다. En la Biblia nos habla de muchas cosas. 그러나 말하고자 하는 주제는 하나입니다. Pero hay un tema del que nos quiere hablar todo. 구약에는 메시아, 신약엔 그리스도. En el Antiguo Testamento el Mesías, en el Nuevo Testamento el Cristo. 성경 전체를 통하여 말하고자 하는 건 딱 하나라니까요. Entonces a través de la Biblia solo hay una cosa que nos quiere decir. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 성경 기록 목적도 하나입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia también es uno. 요한복음 20장 31절. Entonces Juan 20:31. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며. Entonces esas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 하나님의 은혜 받은 베드로가 설교합니다. Pedro, que recibió la gracia de Dios,
él da el mensaje. 그 설교의 내용도 안 합니다. Y él da un mensaje, un contenido. 사도행전 2장 36절 너희가 십자가에 못 박힌 죽인 예수가 바로 그리스도다. Hechos 2:36 dice Jesús que vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo. 많은 기독교인을 핍박하던 사울이 하나님께 돌아왔습니다. Saulo, que perseguía a muchos cristianos, regresa al Señor. 예수 믿고 나서 바로 전도한 내용도 예수는 그리스도다. Y después de que regresa al Señor, entonces, ¿qué es lo que él va a predicar de una vez? Que Jesús es de Cristo. 사도행전 9장 22절에 예수가 그리스도라고 설명합니다. En Hechos 9:22 él explica que Jesús es el Cristo. 성도는 어떻게 살아야 됩니까? ¿Cómo es que tienen que vivir los creyentes? 사도행전 5장 42절 Hechos 5:42. 집에 있든지 성전에 있든지 날마다 예수는 그리스도와 가르치고 전도하기를 쉬지 않았다. Ya sea por los templos o por las casas, nos dejaban enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이게 초대교회 성도의 삶입니다. Esa es la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. 결국 성경을 통하여 하나님이 말씀하시고자 하는 건 하나입니다. Al final, a través de la Biblia, Dios nos quiere decir una cosa: 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이 답을 얻기를 원합니다. Desea que tengamos la respuesta en esto. 지금 이 시대가 이 복음이 없어진 시대입니다. Y en esa época desapareció el Evangelio. 강단에서 예수가 그리스도라는 복음이 사라진 지가 오래됐어요. Y en el púlpito ha desaparecido el Evangelio que Jesús es el Cristo desde hace ya mucho. 하나님은 수천 년 동안 예수가 그리스도라는 걸 설명하고 있는데 Y durante miles de años Dios explicaba que Jesús es el Cristo. 교회는 이 복음이 없어져 버렸다. Pero en la iglesia se ha desvanecido este Evangelio. 하나님은 이스라엘 역사를 통하여 예수가 그리스도라고 말하고 있는데 Y a través de la historia de Israel, Dios nos dice que Jesús es el Cristo. 기독교 신자는 이 복음이 없어져 버렸다. Pero los creyentes no tienen ese Evangelio. 하나님이 선지자들을 세워서 예수가 그리스도로 설명하고 있는데 Dios le ha dado profetas para explicar que Jesús es el Cristo. 이 시대 기독교인은 이 복음을 놓쳐버렸다. Pero los creyentes de esa época han perdido este Evangelio. 그러니 실패하는 겁니다. Por eso es que fracasan. 왜 그리스도가 필요합니까? ¿Por qué es necesario Cristo? 인간은 하나님의 형상대로 지음받았습니다. El hombre fue creado a imagen de Dios. 하나님과 함께 해야 된다는 이야기입니다. Significa que el hombre debe estar junto con Dios. 함께 하도록 창조되었어요. Fue creado para estar junto con Dios. 함께 할 때는 아무 문제 없어요. Y cuando el hombre está con Dios no hay ningún problema. 함께 해야만 행복해요. Y solo cuando está con Dios es feliz. 함께 할 때 참된 자유가 와요. Solo cuando estamos con Dios tenemos verdadera libertad. 함께 할 때 최고로 정상이 되는 Y 겁니다. solo cuando estamos con Dios es que somos normales. 꼭 뭐와 같냐면 물고기가 물에 살아야 되는 거와 똑같은 것입니다. Es lo mismo que cuando un pez tiene que vivir dentro del agua. 물고기가 물에 살면 아무 문제 없습니다. Si el pez está dentro del agua no hay ningún problema. 만약에 물고기가 물 떠나면 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando el pez sale del agua? 많은 문제 오다가 어느 날 죽겠죠. Tiene muchísimos problemas y un día muere. 인간이 똑같습니다. Es lo mismo con el hombre. 인간이 하나님 떠나면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa cuando el hombre se divide de Dios? 수많은 문제를 겪다가 죽는 것입니다. Experimenta muchísimos problemas y luego muere. 인간은 돈이 필요한 것처럼 보입니다. Parece que el hombre necesitara dinero. 건강이 필요한 것처럼 Parece 보여요. que necesitara salud. 그러나 진짜 인간은 영적인 존재입니다. Pero el hombre es verdaderamente un ser espiritual. 배 좀 부르다고 행복해지는 존재가 아니라니까요. No es un ser que está feliz porque está lleno de la barriga. 돈 좀 있다고 행복해지는 존재가 아닙니다. No es un ser que es feliz por tener un poco de dinero. 만약 그렇게 생각한다면 여러분들은 돈이 없거나 많이 못 배웠거나 Y si ustedes piensan así, entonces es que no tienen dinero, tal vez no han aprendido. 대학의 박사들에게 물어보세요. Pregúntenle a los que son doctores en la universidad. 그 사람이 가진 지식이 자기에게 행복을 못 준다니까요. La felicidad, el conocimiento que ellos tienen no les puede hacer feliz. 혹시 여러분 돈 있으면 되겠지 이 생각 안 합니까? Ustedes piensan, yo puedo ser feliz si tengo dinero. 그건 가난하다는 증거예요. Eso es evidencia de que son pobres. 돈 많은 사람은 그 생각 안 해요. Pero las personas que tienen mucho dinero no piensan esto. 자기가 가진 돈 가지고 인생 문제 해결 안 된다는 걸 너무나 잘 알기 때문에 Ellos saben muy bien que el problema de la vida no se resuelve con dinero. 그게 사단이 속이는 겁니다. Eso es el engaño de Satanás. 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 하나님과 함께 해야 돼요. Es un ser que tiene que estar con Dios. 하나님과 함께 해야만 참된 행복이 Y 와요. solo cuando está con Dios es que son verdaderamente felices. 그런데 인간에게 큰 문제가 왔습니다. Pero ocurrió un gran problema con el hombre. 하나님을 떠나는 문제가 생긴 겁니다. Ocurrió la separación de Dios. 이게 인간 문제입니다. Este es el problema del hombre. 인간에게는 그 어떤 것도 문제가 되지 않습니다. Para el hombre nada era un problema.
인간이 하나님을 떠난 겁니다. Pero es que el hombre se separó de Dios. 하나님과 분리된 것이죠. Se dividió de Dios. 하나님께로 와야 되는 축복이 단절돼 Y las 버렸어요. bendiciones que tenían que venir de Dios se partieron. 이게 인간 문제예요. Este es el problema del hombre. 어린아이가 부모를 잃어버리면 그때부터 모든 게 문제가 되죠. Desde que un niño pequeño pierde a sus padres, llega todo el problema. 인간도 똑같습니다. Así fue con el hombre. 하나님과 함께 해야 되는데 하나님을 떠나면 그때부터 문제가 되는 겁니다. Tenía que estar con Dios, pero desde que se separa de Dios viene todo el problema. 왜 떠났냐? ¿Y por qué? 죄를 지었어. Es porque pecó. 왜 죄를 지었냐? ¿Y por qué el hombre pecó? 성경에만 설명하고 있는 사단의 역사로 말미암아. Fue a través de la obra de Satanás que solo la Biblia nos explica. 성경은 분명하게 설명합니다. La Biblia nos lo habla claramente. 사단의 역사로 죄를 짓고 그 죄 때문에 인간이 하나님을 떠났다. Que gracias a la obra de Satanás el hombre peca y por ese pecado el hombre se divide de Dios. 이게 인간 문제입니다. Este es el problema del hombre. 사단의 역사로 말미암아 죄를 짓고 하나님을 떠났습니다. Gracias a la obra de Satanás el hombre peca y se separa de Dios. 근데 돈이 있으면 됩니까? Pero ¿será que el dinero es la solución? 아닌 거예요. No es así. 인간 문제 하나님을 떠났습니다. 죄를 지었어요. 왜? 사단 때문에. Y entonces el hombre, ¿cuál es su problema? El estar separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado y porque pecó por Satanás. 이때부터 인간은 모든 문제가 오는 겁니다. Desde ese punto llegan todos los problemas al hombre. 여러분들이 지금 느끼고 있는 그 모든 문제가 하나님 떠나서부터 옵니다. Todos los problemas que ustedes sienten ahora es por estar separados de Dios. 하나님의 모든 축복을 상실하면서 모든 문제가 왔어요. Y perdimos toda bendición de Dios y vienen todos los problemas. 창세기 3장 16절 고통이 왔습니다. En Génesis 3:16 llega el olor a la vida. 가정의 문제가 와요. Viene el problema de la familia. 자녀 문제, 질병 문제, 경제 문제, Viene el problema de los hijos, viene el problema de la enfermedad, viene el problema de la economía. 죽음의 문제, 심판의 문제, 내세의 문제. Viene el problema de la muerte, viene el problema del juicio, viene el problema después de la muerte. 여러분들이 느끼는 모든 문제가 이때부터 시작된 겁니다. Todos los problemas que ustedes sienten vienen de este punto. 사람들은 그냥 대부분 그냥 삽니다. 이렇게 La mayoría de la gente solo vive porque sí. 인간이 뭔지도 모르고 No sabe qué es el hombre. 인간이 가진 문제가 뭔지도 모르고 Y no sabe cuál es el problema que tiene el hombre. 물론 해답도 없고 Claro que no tiene solución tampoco. 그냥 살아가요. Solo vive. 나머지 모든 것들은 발전을 하죠. Y todo lo demás avanza. 과거에서 지금까지 모든 게 발전을 합니다. Y todo ha avanzado desde el principio. 제가 옛날에 컴퓨터가 있었는데 지금 컴퓨터하고는 비교가 안 돼요. Y entonces yo en mi infancia yo vi algo muy diferente a lo que yo vivo ahora. No se compara. 계속 발전 안 되니까요. Entonces la sociedad sigue avanzando. 근데 참 이상합니다. Pero qué raro. 인간의 문제만 사람들이 수천 년 살았는데 그것만 자꾸 몰라요. Que el problema del hombre, a pesar de que ha vivido miles de años, es lo único que no conoce. 수천 년 지나면 데이터베이스가 구축돼야 되는 거 아닙니까? Y pasarían miles de años y tendría que haber una base de datos. 오랜 시간 거치면서 인간의 문제가 뭔지 깨달아져야 되는 거 아닙니까? Y entonces pasando mucho tiempo se tendría que percatar de cuál es el problema. 그래 진짜 복음만 붙잡아야 되는 거 아닙니까? Entonces hay que aferrarse al evangelio de verdad. 그래 안 그렇다니까요. 이게. Pero no es así. 다른 건 다 발전하는데 신앙만 안 그래요. Todo lo demás avanza excepto la fe. 인간이 뭔지 알아야 합니다. Tenemos que saber qué es el hombre. 그래야 인간의 문제가 뭔지를 알 수 있어요. Y solo así podemos saber cuál es el problema del hombre. 그래야 해답에 대한 이 답을 얻을 수 있는 것입니다. Y así podemos tener la respuesta a cuál es la solución. 얼마만큼 인간 문제가 심각하냐? ¿Qué tan severo es el problema del hombre? 이 땅에 태어난 전 인류를 지옥 보낼 수 있을 만큼 Que es verdaderamente tan grave como para poder enviar a todas las personas al infierno. 이 땅에 태어난 모든 사람들이 사단에게 장악되어 살지 않습니까? Y todas las personas nacidas en este mundo viven dominadas por Satanás. 전부 죄 근세 아래 빠져 있습니다. Todos están bajo la autoridad del pecado. 그리스도가 오셔야만 이 문제가 해결돼요. Y Cristo tiene que venir para solucionar este problema. 그 어떤 것으로 해결이 안 되는 Con 것입니다. nada más se resuelve. 더 큰 문제가 하나 남았습니다. Hay un problema más grande aún. 인간이 하나님 떠나는 것도 또 문제고 El que el hombre se haya separado de Dios es un problema. 더 큰 문제 Y un problema mayor, 해결책이 없다는 거예요. que no hay solución. 해결책이 없어요. No hay solución. 어떻게 하면 하나님 만날 수 있습니까? ¿Cómo nos podemos encontrar con Dios? 어떻게 하면 응답받을 수 있습니까? ¿Cómo podemos recibir respuesta? 그 답이 내게 없다 이 말이에요. Si yo no tengo esa respuesta. 그 답이 인간에게 없어요. Y esa respuesta no la tiene el hombre. 그래서 종교를 만들어 보기도 하고 Por eso es que la gente hace religiones. 착하게 살아보기도 하고 Y intentan vivir bien. 선행을 해보기도 하고 Y ellos intentan hacer buenas obras. 공부를 많이 해보기도 하고 Y intentan estudiar mucho. 인간이 할 수 있는 모든 걸 하지만 결국은 아니다 이 말이에요. Hacen todo el esfuerzo del hombre, pero al final no es. 그래서 하나님께서
우리에게 길을 열어주신 것입니다. Por eso es que Dios nos abre el camino. 한 가지를 약속하셨습니다. Nos prometió una cosa. 그 이름이 그리스도입니다. Y ese nombre es Cristo. 왜? ¿Por qué? 인간에겐 답이 없으니까. Porque el hombre no tiene la respuesta. 인간은 인간 문제 해결할 수 El 없으니까. hombre no puede resolver su propio problema. 인간은 인간 문제가 뭔지도 모르고 살아요. Y el hombre vive sin saber cuál es su problema. 그래서 하나님 우리에게 그리스도를 약속하신 것입니다. Por eso es que Dios nos promete a Cristo. 인간은 그리스도가 필요합니다. El hombre necesita a Cristo. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제이기 때문에 Porque está el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 이런 영적인 문제 아니라면 그리스도가 필요하지 않습니다. Y si no fuera por este problema espiritual, no necesitaríamos a Cristo. 그러나 인간 문제는 사단 문제요, 죄 문제요, 하나님 떠난 문제입니다. Pero el verdadero problema del hombre, ¿cuál es? Es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그렇다면 답은 하나입니다. 그리스도죠. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Es Cristo. 인간은 그리스도만 필요합니다. El hombre solamente necesita a Cristo. 다른 것으로는 절대 해결이 안 되니까. Con nada más se resuelve. 그리스도만이 사단의 문제를 해결할 수 있습니다. Solo Cristo puede resolver el problema de Satanás. 그리스도만이 죄 문제를 해결할 수 있습니다. Solo Cristo puede resolver lo que es el pecado. 그리스도만이 하나님 만날 수 있는 길을 Solo 열어줄 수 Cristo es el 있습니다. camino para que nos encontremos con Dios. 그리스도는 사단의 권세에서 우리를 건져내신 참된 왕이 되십니다. Cristo es el verdadero rey que nos rescata de la potestad de Satanás. 그리스도는 모든 죄에서 우리를 건져내실 수 있는 참 제사장이 되십니다. Cristo es el verdadero sacerdote que nos puede salvar de todo el pecado. 그리스도는 하나님 만나는 길을 여신 참 Y 선지자입니다. Cristo es el verdadero profeta que puede hacer que nos encontremos con Dios. 그리스도께서 십자가 지셔야 인간 문제 해결됩니다. Cristo tiene que cargar la cruz para que se solucione el problema del hombre. 그리스도께서 십자가 지실 때 다시 하나님 만날 수 있는 길이 열려요. Cuando Cristo carga la cruz se abre el camino para encontrarnos con Dios nuevamente. 그리스도께서 십자가 지실 때 모든 죄와 저주 문제가 해결돼요. Cuando Cristo carga la cruz todo el pecado y la maldición se solucionan. 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 모든 사단의 권세를 꺾으신 것입니다. Y el morir en la cruz y resucitar es que toda potestad de Satanás es quebrantada. 모든 사망을 이기셨습니다. Él venció toda la muerte. 그리스도께서 십자가 지시고 부활하심으로만 인간의 문제 해결할 수 있다. Cristo cargando la cruz y resucitando resuelve el problema del hombre. 이 복음을 사람들이 깊이 이해하지 못하는 것입니다. Y la gente no entiende profundamente este evangelio. 아까 처음에 제가 그 전도사님 한번 이야기했습니다. Yo les había hablado de este copastor al principio. 그분이 제게 이렇게 물었거든요. Él me había preguntado, 훈련을 받는 게 좋겠습니까? 아니면 그냥 열심히 전도사하는 게 좋겠습니까? ¿será bueno entrenarme o será que yo me esfuerzo en ser un copastor? 여러분은 어떻습니까? Para ustedes, ¿qué es? 대부분의 성도는요, 그냥 열심히 합니다. La mayoría de los que simplemente se esfuerzan. 평생을 살고 그래서 실패하는 겁니다. Y viven su vida así, por eso ellos fracasan. 꼭 답을 얻을 수 있기를 바랍니다. Espero que verdaderamente puedan caer en esa respuesta. 그리스도께서 십자가 주심으로는 어느 정도 문제가 해결됐냐? Verdaderamente, si Cristo carga la cruz, ¿hasta qué punto se resuelve el problema? 요한복음 19장 30절 다 이루었다 그랬습니다. En Juan 19:30 nos dice consumado es. 뭘 다 이뤘습니까? ¿Qué es lo que él consumó? 인간의 모든 근본의 문제를 다 끝내셨다. Consumó todo el problema fundamental del hombre. 근본의 문제로 인하여 왔던 모든 문제를 다 끝내셨다. Y para el problema fundamental terminó todo problema. 어느 정도 끝내셨냐? ¿Hasta qué punto lo consumó? 히브리서 10장 14절입니다. Podemos verlo en Hebreos 10:14. 단번에 영원히 온전하게 끝내셨다. Él lo terminó de una vez eternamente y perfectamente. 그리스도가 두 번 다시 올 필요가 없다. Y Cristo ya no tiene necesidad de venir dos veces. 다시 십자가가 필요하지 않다. No necesita cargar la cruz ya más. 그리스도는 완전하다. Porque Cristo es perfecto. 하나님께서 그리스도를 보내셔서 모든 문제를 끝내셨다. Dios envió a Cristo y terminó todo problema. 그래서 인간은요, 오직 한 길 그리스도가 필요합니다. Por eso es que el hombre solo necesita un camino que es Cristo. 그래서 하나님이 수천 년 동안 그리스도만 말하고 있는 겁니다. Por eso es que miles de años Dios nos habla de Cristo solamente. 내게 정말로 필요한 이름이 뭐냐? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? 인생에 정말로 필요한 이름이 뭐냐? ¿Qué es lo que verdaderamente se necesita en el mundo? 그리스도입니다. Es Cristo. 다른 게 필요하다고 느끼시지 않습니까? ¿Verdaderamente ustedes sienten que necesitan algo más? 절대로 그렇지 않습니다. No es así. 인간은
그리스도만 필요합니다. El hombre solo necesita a Cristo. 그리스도만 인간 문제 해결할 수 있습니다. Solo Cristo puede resolver el problema del hombre. 그리스도에 오셔야 인간 문제 해결됩니다. Cristo debe venir para que se solucione el problema del hombre. 얼마만큼 필요하냐? ¿Hasta qué punto es necesario? 모든 개인에게 그리스도가 필요합니다. Cada persona necesita a Cristo. 모든 시대에도 그리스도가 필요합니다. Cada uno necesita a Cristo. 엘살바도르에 그리스도가 필요합니다. En El Salvador se necesita a Cristo. 남미에 그리스도가 필요합니다. Y en Latinoamérica se necesita a Cristo. 다른 게 필요하지 않습니다. Nada más. 공부를 못했다, 키가 작다, 돈이 없다, 다 문제 안 돼요. Digamos, si yo no puedo estudiar bien, si yo soy bajo, si yo no soy opuesto, no importa nada. 인간은 어떤 것도 문제되지 않습니다. Para el hombre no es nada un problema. 그리스도로 알아들으면 그날부터 바뀌는 것입니다. Si verdaderamente tenemos a Cristo, desde este punto cambiamos. 하나님은 시시하지 않습니다. Dios no es un Dios infantil. 하나님은 모자라지 않습니다. Dios no es un Dios carente. 하나님은 완전합니다. Dios es perfecto. 그분이 하나만 이야기하고 Y Él 있습니다. nos dice una cosa. 그리스도. Cristo. 누가 ¿Quién 그리스도입니까? es Cristo? 누가 그리스도냐고요? ¿Quién es Cristo? 제 이름이 예수거든요. Pero digamos mi nombre es Jesús. 그럼 날 믿으면 되는 겁니까? ¿Tienen que creer en mí? 한국에는 예수라고는 무당이 많아요. Digamos, hay muchos brujos que se llaman Jesús en Corea. 그 믿으면 되는 겁니까? ¿Ustedes tienen que creer en ellos acaso? 장가가 세 애를 낳았는데 이름이 예수라. Digamos, es que el joven se casó y tiene un hijo y le llaman Jesús. 그럼 걔 믿으면 되는 겁니까? Entonces hay que creer en ese hijo. 하나님은 예수를 예언한 것이 아닙니다. Dios no profetizó a Jesús. 그리스도를 약속하셨어요. Él prometió a Cristo. 누가 그리스도냐? Pero ¿quién es ese Cristo? 그리스도만이 모든 문제 해결할 수 있는데 Solo el Cristo puede resolver todos los problemas. 누가 그리스도냐? Pero ¿quién es el Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 왜? ¿Por qué? 그냥 아멘 하지 말고 왜 예수가 그리스도냐 이 No solo digan 말이에요. amén, ¿por qué Jesús es el Cristo? 그게 더 중요합니다. Es más importante esto. 목사님 강단에서 예수가 그리스도라 하니까 아멘 하는데 그거 말고 Y entonces el pastor dice en el púlpito que Jesús es el Cristo y amén, pero no eso. 왜 예수가 그리스도냐 이 말이에요. ¿Por qué Jesús es el Cristo? 그리스도는 300가지 중요한 예언을 성취하신 분이 그리스도입니다. Aquel que cumple esas 300 profecías importantes es el Cristo. 누구십니까? ¿Quién es Él? 예수. Jesús. 우리의 문제를 해결하시기 위해서 죄 없이 와야 합니다. 동정녀 탄생. Él para resolver todos nuestros pecados tiene que venir con un cuerpo sin pecado, por eso es que nació una virgen. 동정녀의 몸을 통하여 오신 그분이 그리스도입니다. Aquel que vino con el cuerpo de una virgen es el Cristo. 누구십니까? ¿Quién es Él? 예수. Es Jesús. 그래서 예수가 그리스도입니다. Por eso Jesús es el Cristo. 예수만 그리스도가 되는 거예요. Solo Jesús puede ser el Cristo. 십자가 지시고 부활하신 분 그분이 그리스도입니다. Aquel que carga la cruz y que resucita, Él es el Cristo. 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 부활하신 분이 누굽니까? ¿Quién es aquel que vino a esta tierra a cargar la cruz y que resucitar? 예수. Jesús. 예수가 그리스도입니다. Por eso Jesús es el Cristo. 그냥 믿는 게 아닙니다. No simplemente es creer. 성경대로 믿어야 합니다. Que tenemos que creer de acuerdo a la Biblia. 예수만 그리스도입니다. Solo Jesús es el Cristo. 고린도후서 4장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Según el Corintios 4:4 nos dice, 사단이 딱 하나만 모르게 한다는 거예요. Satanás impide que conozcamos una cosa, 원세계의 복음만 못 깨닫게 합니다. que no nos percatemos del Evangelio original, 성경의 복음만 못 깨닫게 해요. que no nos percatemos del Evangelio de la Biblia. 모든 걸 줄 수 있어요. Nos da de todo 교회도 붕시킬 수 있어요. y hace que la iglesia se avive, 예수가 그리스도라는 것만 못 깨달으면 돼. pero que no nos percatemos que Jesús es el Cristo. 이게 사단의 역사입니다. Esta es la obra de Satanás. 교회를 30년, 50년 다니는데 이 답을 못 내요. Y vamos a la iglesia 30, 50 años y no tenemos esta respuesta. 성경을 거의 외워요. Y entonces casi memorizamos la Biblia. 그런데 성경에서 말하는 예수가 그리스도라는 것만 못 알아들어요. Pero lo único que no entendemos es que Jesús es el Cristo, lo que nos dice la Biblia. 하나님께서 알아듣게 하는 사람은 알아들을 수 있습니다. Y solo las personas a quien Dios les permite entender, entienden. 여러분 중에 그런 사람이 있기를 바랍니다. Y yo espero que dentro de ustedes haya gente así. 그 사람은 하나님이 들어쓰실 것입니다. Y verdaderamente Dios les hará escuchar. 하나님은 그 사람을 들어서 엘살바도로 살리는 일을 Y 시작할 Dios levantará a esa 것입니다. persona para salvar a El Salvador. 예수가 그리스도라는 것을 알아듣는 건 계십니다. El entender que Jesús es el Cristo es una revelación. 아무나 알아듣는 게 No 아니에요. es que cualquiera lo entiende. 저는 초등학교 5학년 때부터 교회 다녔습니다. Yo desde que estaba en la escuela primaria iba a la iglesia. 좀 열심히 했습니다. Y me esforzaba. 중등부 회장, 고등부 회장, 대학부 회장, 청년회 회장, 신우 회장, 회장은 다 해봤습니다. Y entonces yo era, digamos, el líder de los que eran en la secundaria, yo era de los universitarios, era también de los jóvenes adultos, también de los adultos, de todo he hecho líderes.
믿음 좀 있다는 말 들었습니다. Y me han dicho que tenía fe. 날 보고 믿음 있대요. Y la gente me decía, ¿tienes fe? 생긴 거 보니 믿음 있게 생겼대요. Y entonces me decían que aparentaba tener fe. 나는 죽겠는데. Pero yo estaba muriéndome. 그래서 생각했습니다. Por eso pensé, 저 집사님도 믿음 없구나. este diácono tampoco tiene fe. 믿음 없는 날 보고 믿음 있대. Porque ellos me decían que yo tenía fe. 그럼 믿음 없는 거 아닙니까? Entonces ellos, significa que no tenían fe ellos para discernirme. 말은 못 하겠는데 안 믿어져요. Y entonces no lo podía decir, pero yo no lo podía creer. 그래서 더 열심히 했습니다. Por eso me esforzaba aún más. 군에 가서도 절대 교회를 안 보내주는데 우겨가지고 두드러 맞으면서 교회를 갔습니다. Y entonces incluso en el ejército no me dejaban ir a la iglesia y aún que me golpeaban yo iba a la iglesia. 이등병으로 들어가니까요 교회를 안 보내줘요. Y entonces cuando yo estaba como un soldado raso me enviaban y yo no podía ir a la iglesia. 이등병이라고 Y entonces era un soldado raso. 행정병 찾아가서 내가 들어누웠습니다. 교회 보내달라고. Y entonces yo les pedía, les imploraba que me enviaran a la iglesia. 그날 하루 종일 두드러 맞았습니다. Y entonces me golpeaban todo el día. 시간 지나니까 내가 교회가 가기 싫어요. Pero después de pasar el tiempo yo era el que no quería ir a la iglesia. 여러분 예수가 그리스도라는 답을 얻으면 절대로 흔들리지 않습니다. Pero si tenemos la respuesta que Jesús es Cristo, nunca temblamos. 인생의 답을 얻었기 때문에 Es porque tenemos la respuesta de la vida. 흔들리지 않게 돼 있어요. Por eso no temblamos. 뭘 위해 살아야 될지 알게 돼 있어요. Porque sabemos por qué vivimos. 남은 인생 모자라지만 어떻게 살아야 될지 알게 돼 Y aunque 있다니까요. somos carentes, sabemos por qué tenemos que vivir el resto de la vida. 그리스도는 길이기 때문에, Es porque Cristo es el camino. 그리스도는 인생의 답이기 Porque 때문에, es la respuesta de la vida. 그리스도는 모든 것이기 때문에 Porque Él es el todo. 여러분들이 그냥 예수 믿지 말고 예수가 그리스도인 걸 믿으면 다 바뀐다니까요. No simplemente creer en Jesús, sino creer en Jesús como el Cristo y cambia todo. 어떤 목사님께서 제게 이렇게 말씀하셨습니다. Un pastor me dijo una vez, 15년 동안 예수가 그리스도라고 설교했대요. durante 15 años él había dado el mensaje que Jesús era el Cristo. 이제 더 못 하겠대요. Y ya no podía dar más este mensaje. 지난주 했던 말 또 하려니까 부끄러워서 못 하겠대요. Porque si él quería hablar de lo que él había hablado la semana pasada, le iba a dar vergüenza y no lo hacía. 이해가 됩니다. Y lo puedo entender. 그러나 분명한 게 하나 Pero 있습니다. hay algo claro. 그러면 세상 못 봤습니다. Es que él no ha visto el mundo. 인생 문제가 뭔 문제인지 못 봤기 때문에 그래요. Y él le está diciendo esas cosas porque no sabe cuál es el problema de la vida. 진짜 인생 문제 사단 문제냐? Si verdaderamente el problema de la vida es Satanás. 그러면 그리스도를 말할 수밖에 없어야 Entonces 돼요. no tenemos más opción que hablar de Cristo nada más. 진짜 인생 문제 제 문제입니까? Si verdaderamente el problema de la vida es el pecado. 선행해갖고는 안 되는 거예요. Entonces sabemos que con las buenas obras no funciona. 그리스도가 설교돼야 돼요. Entonces tenemos que hablar de Cristo. 인생 문제 하나님 떠난 문제 맞습니까? Si verdaderamente el problema de la vida es estar separados de Dios. 그렇다면 그리스도가 Si 답이거든. es así, Cristo es la respuesta nada más. 계속 말해야 되는 게 아닙니다. Y no es simplemente que lo tenemos que repetir, 할 수밖에 없어서 해야 되지요. sino verdaderamente no tenemos más opción. 그래서 이번에 한국에 돌아가면 설교 뻔합니다. Por eso es que cuando regrese a Corea ya sé qué mensaje voy a dar. 예수가 그리스도. Jesús es el Cristo. 우리 성도 집사님이 한번 말씀하셨습니다. Y entonces uno de mis diáconos me dijo, 목사님 제목을 그냥 바꾸지 말고 똑같이 하시죠. Pastor, por favor no cambie su título de predica, simplemente diga que el título es lo mismo. 틀린 말 아니에요. Y no es algo incorrecto. 인간은 그것만 있으면 돼요. Porque el hombre solo tiene que tener esto. 그것만 있으면 되냐? Porque ¿será que solo tenemos que tener esto nada más? 그렇게 생각되는 사람은 성경 모르는 것이고 현장 모르는 거예요. Las personas que se preguntan eso no conocen ni la Biblia ni el campo. 인생 문제가 하나님 떠난 문제예요. 또 하나님 떠난 문제인데 어떻게 다른 이야기를 하냐 이 말이에요. Si verdaderamente el problema de la vida es estar separados de Dios, ¿cómo más vamos a hablar de algo más? 인생 문제가 제 문제인지 어떻게 다른 이야기를 하냐 이 Si el 말이에요. problema de la vida es el pecado, ¿cómo vamos a hablar de algo más? 인생 문제 하나님 떠나 제 가운데 사단에게 잡혀 있는 게 인간 문제입니다. El problema de la vida es verdaderamente estar preso por Satanás, el pecado y estar separado de Dios. 그러면 매주 항상 그리스도가 설명돼야 돼요. Entonces todos los días, todas las semanas, siempre tenemos que estar explicando a Cristo. 날마다 여러분 그리스도를 붙잡을 수 있어야 합니다. Todos los días debemos de poder aferrarnos a Cristo. 그게 복음을 이해한 겁니다. Esto es entender el Evangelio. 하나님은 수천 년 동안 딱 한 가지만 이야기하고 있는데 Dios durante miles de años nos habla de una cosa nada más. 인생은 이것을 붙잡지 못해서 실패하고 있습니다. Pero las vidas están fracasando por no poderse aferrar a esto. 여러분은 어떤 믿음이 있어야 되느냐? ¿Qué fe es la que tenemos que tener? 예수가 그리스도라고는 믿음이 있어야 돼요. Tenemos que tener la fe que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 된단 말이죠. Tenemos que creer en Jesús como el Cristo.
이 믿음이 없으면 실패하게 돼 Y 있습니다. si no tenemos esta fe, fracasamos. 사단 못 이기게 돼 있어요. No podemos vencer a Satanás. 죄근세 못 이기게 돼 No 있어요. podemos vencer lo que es el pecado. 불신앙 못 이기게 돼 No 있어요. podemos vencer lo que es la incredulidad. 강단에서 계속 이게 설명돼야 돼요. Entonces en el púlpito siempre se tiene que explicar de esto. 그러면 성도 가슴 속에 영혼 속에 예수가 그리스도라는 믿음이 담기게 돼 있어요. Y entonces lo que pasa es que en el corazón, en las almas de los creyentes entrará esta fe que Jesús es el Cristo. 그러면 흑암이 떠나가고 하나님의 힘을 얻게 돼 있는 겁니다. Y las tinieblas se irán y obtendrán fuerzas a través de Dios. 살아나게 돼 있어요. Y ellos cobrarán vida. 인간은 예수가 그리스도라고 믿음이 필요합니다. Los hombres necesitan creer que Jesús es el Cristo. 자, 그러면 예수를 그리스도로 믿는다. 이 뭔 말입니까? Y entonces, ¿qué significa creer en Jesús como el Cristo? 첫 번째입니다. Es lo primero. 인간 문제, 사단, 죄, 하나님 떠난 문제다라고 믿는 겁니다. Es creer que el problema del hombre es que estamos en Satanás, estamos en el pecado y estamos separados de Dios. 돈 문제 아니라니까요. No es el problema del dinero. 건강 문제 아니라니까요. No es el problema de la salud. 경제 문제 아니라니까요. No es el problema de la economía. 영적 문제라니까요. Es el problema espiritual. 하나님 떠난 Es 문제라니까요. el problema de estar separados de Dios. 인간의 문제, 사단, 죄, 하나님 떠난 문제입니다. El problema del hombre es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 예수를 그리스도로 믿는다 무슨 말이냐? ¿Qué significa creer en Jesús como el Cristo? 인간의 그 근본 문제를 그리스도께서 해결하셨다라고 믿는 겁니다. Significa que creemos que Cristo solucionó el problema fundamental del hombre. 예수를 그리스도로 믿는다 무슨 말이냐? ¿Y qué significa creer en Jesús como el Cristo? 근본 문제가 해결됐기 때문에 더 이상 모든 문제는 내게 문제가 되지 않는다라고 믿는 겁니다. Debido a que se solucionó el problema fundamental, ya los demás problemas ya están resueltos y no son problemas. 문제 없느냐? ¿Sabes que no tenemos problema? 문제 많아요. Hay muchos problemas. 문제 많습니다. Tenemos muchos problemas. 근데 문제가 안 돼요. Pero no son problemas. 설명해 보겠습니다. Lo explicaré. 집에 돈이 10만 원 있어요. Digamos que yo tengo alrededor de 1.000.000 en mi casa. 아들이 사고 쳐가지고 100만 원을 물어줘야 돼. Y entonces y mi hijo causa un accidente y yo le tengo que dar una parte. 10만 원밖에 없는데 Pero yo solo tengo una fracción. 100만 원치 문제가 생겼어요. Entonces digamos, yo tengo 10 y él tiene un problema en donde se tiene que dar 100. 해결할 길이 없어요. No hay forma de resolverlo. 그게 인간입니다. Este es el hombre. 근데 내게 1억이 있어. Pero digamos que yo tengo 1.000.000. 10만 원짜리 문제가 생긴 겁니다. Y entonces ocurre un problema de 10. 문제가 되질 않아요. Entonces no es ni un problema. 그거 줘버리면 돼. Simplemente lo doy y ya. 그런 거예요. ¿O no es así? 내가 예수를 그리스도로 믿는다는 이야기는 문제가 하나도 안 온다 이 말이 아닙니다. Entonces el hecho de que yo crea que Jesús es Cristo no significa que no viene ningún problema en mi vida. 문제가 오는데 하나도 문제가 안 되는 거예요. Significa que viene el problema, pero no es un problema para mí. 그걸 보고 예수를 그리스도로 믿는다는 겁니다. A esto le llamamos creer en Jesús como el Cristo. 여러분 예수를 왜 믿습니까? ¿Por qué creemos en Jesús? 예수는 그리스도이기 때문에 믿어야 합니다. Tenemos que creer en Jesús porque Él es el Cristo. 어떤 사람들은 돈 벌기 위해서 교회 오는 사람도 있습니다. Hay personas que vienen a la iglesia para tener dinero. 그렇게 왔다가 돈이 문제가 아니구나. 예수가 그리스도구나 하고 깨달아셔야 돼요. Y entonces deben de venir y deben de venir a la iglesia y deben de percatarse con que el dinero no es el problema, sino que Jesús es el Cristo. 먼저 믿는 사람들은 그걸 해줄 수 있어야 합니다. Y las personas que han creído eso deben de poder darlo. 그게 성도입니다. Esto es un creyente. 교회 다닌 지 10년 지났는데 여전히 경제 문제 고민하고 있고 Si digamos hemos ido a la iglesia por 10 años, pero seguimos caminando por el problema económico. 하나님께 기도하는 것이 꼭 불신자처럼 기도하고 있습니다. Y oramos a Dios como si fuéramos no creyentes. 아니라니까요. No es así que debe ser. 예수를 왜 믿어야 하느냐? ¿Por qué tenemos que creer en Jesús? 그리스도이기 때문에 믿습니다. Porque Él es el Cristo. 만약 경제 문제 해결하기 위해서라면 빌 게이츠는 예수 믿을 필요 없어요. Si fuera para solucionar el problema económico, deberíamos de creer en Bill Gates, no en Jesús. 돈 많은데 Él tiene mucho dinero. 이렇게 전도합니다. 누가? Y entonces hay una persona que evangeliza así. 당신 예수 믿으면 축복받아요. Si usted cree en Jesús, será bendecido. 취직할 수도 있어요. Y entonces puede ser que tenga trabajo. 잘 살 거예요. Y usted vivirá bien. 틀렸다니까요. Pero es erróneo. 그 빌 게이츠가 뭐라 하겠습니까? Entonces, ¿qué es lo que dirá Bill Gates a ustedes si le evangelizan así? 그게 예수 믿는 거라면 나는 처음부터 믿을 필요가 없다. Entonces, si eso es creer en Jesús, yo no necesito creer. 그 예수 믿는 게 아니라니까요. Eso no es creer en 근데 Jesús. 많은 사람들이 그렇게 교회로 옵니다. Muchos vienen a la iglesia por esto. 그럼 와서는 바뀌어야 되는데 Y entonces vienen a la iglesia y tienen que cambiar. 먼저 믿는 사람들이 엉터리니까 안 바뀌어요. Pero como las personas que creyeron de primero están así, creyendo de esta manera, no cambian. 예수 믿는 건 그것 때문이 아닙니다. Pero es que no creemos en Jesús por esta manera.
사단과 죄와 하나님 떠난 문제를 해결하신 그리스도이기 때문에 믿는 겁니다. Si lo queremos en Él porque Él es el Cristo que resolvió el problema de Satanás, del pecado y la separación de Dios. 이 답을 가지고 살아가야 승리할 수 있습니다. Y debemos de tener esta respuesta para tener victoria en nuestras vidas. 너는 베드로라 이 반석교회 내 교회를 세울 것이다. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Él. 이 믿음 있는 자에게 하나님이 사람을 살리는 응답을 주셔요. Y a las personas que creen eso, Dios le da la respuesta de salvar a las demás personas. 너는 베드로라 이 반석교회 내 교회를 세울 Tú 것이다. eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 절대로 흔들리지도 않게 돼 있습니다. Y nunca temblarán así. 예수가 그리스도는 고백 위에 세운 것이 교회입니다. Porque la iglesia levantada sobre la confesión que Jesús es el Cristo. 십자가 꽂아놨다고 교회 아니라니까요. Y entonces no simplemente por tener una cruz de madera es que sea una iglesia. 모래 위에 세운 교회가 많습니다. Sino hay muchas iglesias que están levantadas sobre la arena. 100명 모여요. Y entonces se reúnen. 잘하면 1000명도 모입니다. Y entonces se reúnen hasta 1000. 그럼 문제 오면 다 무너져 버려요. Pero si viene un problema se caen todos. 강풍 불면 다 무너져 Y 버려요. si sopla el viento todos caen. 반석 위에 세우지 않았기 때문에 Porque no están levantados sobre la roca. 반석 위에 세워져야 돼요. Hay que levantarse sobre la roca. 뭐가 Pero 반석입니까? ¿qué es la roca? 예수 믿어 50년 지났는데 어떻게 안 흔들릴 수 있냐? Y entonces ¿cómo es que creímos en Jesús 50 años y no temblamos? 초대교회는 죽음 가운데서도 어떻게 안 흔들릴 수가 있냐? ¿Cómo es que en medio de la muerte no podemos temblar? 예수를 그리스도로 믿기 때문에, Es porque queremos en Jesús como el Cristo. 반석이기 때문에 Porque la roca 안 흔들린다니까요. no tiembla. 그게 예수 믿는 겁니다. Esto es creer en Jesús. 음부의 근세가 이기지 못할 것이다. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. 그때부터 흑암의 근세가 무너지게 돼 있어요. Desde aquí caen las fuerzas de las tinieblas. 여러분의 자녀를 넘보고 있던 흑암의 근세가 무너져야 합니다. Y entonces son las fuerzas de las tinieblas que azotan a sus hijos deben de caer. 예수가 그리스도라고 믿어져야만 흑암이 무너져요. Solo al creer que Jesús es Cristo caen esas tinieblas. 천국 열쇠를 내게 주겠다. Y te daré la llave del reino de los cielos. 세계복음화의 주요 응답을 받게 될 것입니다. Podemos recibir la respuesta de ser los protagonistas de la evangelización mundial en nuestros días. 단순히 세계복음화가 아닙니다. No solo es una evangelización mundial como sí, 당대 세계복음화의 응답을 받게 될 것입니다. sino recibiremos la respuesta de la evangelización mundial en nuestros días. 어떤 사람이 예수가 그리스도라고 믿고 아는 자에게 Entonces una persona, uno que cree que Jesús es el Cristo y le cree. 예수를 그리스도로 믿으면 인생이 어떻게 되느냐? Si crees en Jesús como el Cristo, ¿qué pasa con tu vida? 어떻게 살아야 될지, 어디를 향하여 살아야 될지, 무엇을 해야 될지를 알게 돼 있어요. Entonces si nosotros creemos de esta manera, nosotros sabemos cómo tenemos que vivir, cómo es nuestra vida y a dónde nos tenemos que dirigir. 예수 그리스도는 모든 것의 답입니다. Jesucristo es la respuesta a todo. 모든 것의 길입니다. Es el camino a todo. 예수를 그리스도로 믿는 걸 보고 신앙생활이 시작이라고 합니다. Y el creer en Jesús como el Cristo es el inicio de la vida de fe. 그럼 끝은 어디입니까? ¿Y cuál es el final entonces? 하나님께서 구원하시기로 작정된 사람을 다 찾아내면 그게 끝입니다. Entonces el buscar a todas las personas que han sido ordenadas para que Dios, que ellos crean, el encontrarlas y compartirles, eso es el fin. 그걸 재림이라고 합니다. Y luego viene la venida del Señor. 그걸 볼 수 있어야 내 행동을 어느 정도 할지를 계산이 되지는 겁니다. Y nosotros tenemos que poder ver esto para saber cómo nosotros debemos de actuar. 어디서 출발해서 어디까지 가는지를 모르면 대부분의 사람들은 어디서 출발할지도 모르고 어디까지 가야 되는지도 모르고 어떻게 가야 되는지도 몰라요. Y la mayoría de personas no saben dónde empieza, no sabe a dónde tiene que ir y no sabe cómo ir. 예수를 그리스도로 알고 나면 그게 출발이 되고요. Pero si creemos que Jesús es el Cristo, ese es nuestro inicio. 하나님이 구원주 작정된 모든 사람 찾아지는 것이 끝이 되고요. Y también el buscar a todas las personas que Dios ha ordenado para la vida eterna, esto es el final. 성경의 전도를 통하여 그 사람들 찾게 되는 겁니다. Y entonces nosotros los buscamos a través del evangelismo de la Biblia. 그럼 나는 어디에 서 있습니까? Entonces yo en donde estoy. 여기에 따라서 빨리 가야 될지 늦게 가야 될지가 판단이 나오는 거예요. Entonces yo sé, entonces en base a eso, si yo tengo que ir rápido, despacio o cómo. 출발을 알고 끝을 봐야 내 행동을 어떻게 할지가 나오는 거 아닙니까? Entonces debemos de saber cuál es el inicio y cuál es el final para yo saber cómo actuar. 여러분 잘 한번 보시기 바랍니다. Verdaderamente fíjense. 메시지를 마무리합니다. Terminando el mensaje. 성경의 복음이어야만 그게 신앙생활의 시작이다. Tiene que ser el evangelio de la Biblia para que empecemos nuestra vida de fe. 이제 그 성경의 복음 가지고 성경의 전도가 시작돼야 된다. Y tenemos que tener el evangelio de la Biblia para hacer el evangelismo de la Biblia. 그 길의 끝은 당대 세계복음화다. Y el fin de esto es la evangelización mundial en nuestros días. 하나님은 엘살바도로 살리기를 원하신다. Dios desea salvar a El Salvador. 이 말 알아들은 사람 나오기를 원한다. Y Él desea que haya gente que entienda esto. 그래서 온 겁니다. Por eso es que nosotros venimos. 제 말을 듣고 정말로 저 답이 얻고 싶다라고 오는 사람 있으면
찾아올 수 있기를 바랍니다. Si verdaderamente hay una persona que escucha lo que yo digo y verdaderamente encuentra la solución, la respuesta en esto, por favor venga a buscarnos. 엘사를 살려야 합니다. Hay que salvar al sanador. 하나님이 준비한 사람이 있어요. Hay personas que Dios ha preparado. 다 아니라도 상관없습니다. Y está bien si no es nada más. 이 중에 있다니까요. Pero es que dentro de esto los hay. 그 사람이 깃발을 들면 하나님은 역사하실 것입니다. Si estas personas levantan la bandera, Dios va a obrar. 여러분의 개인과 교회 하나님 축복이 있기를 바랍니다. Espero que en ustedes y en su iglesia tengan la bendición de Dios. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 감사합니다. Dios viviente, te agradecemos. 성경의 복음을 더 깊이 이해하게 하여 주옵소서. Permítanos entender más profundamente el Evangelio de la Biblia. 이제 엘살바도르의 성경의 전도가 시작되게 하여 주옵소서. Permite que empiece el evangelismo de la Biblia en El Salvador. 끝을 보고 달릴 줄 아는 인생이 되게 하여 주시옵소서. Permite que seamos una vida que vea el fin y corre hacia ese fin. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.